आमचे गोंयान अशी सिस्टम आहा पोर्चुगीज टायमार आसले तेच पायपलायन आहा तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा मातशें आमी इम्प्रूव केला सो यू हॅव टू डिवाइज अ स्पेशल स्कीम हर घर नल बरें उदक पावयता जाल्यार एंटायर पायपलायन हॅज टू बी चेंज एंटायर जे ग्राउंड लेवल रिजर्वेयर हॅव टू बी बिल्ड ओवरहेड टँक्स हॅव टू बी बिल्ड ते मिनिस्टरान तेन्ना युनियन मिनिस्टर हाय फॉरगॉटन नेम ही टोल्ड हे आसले PWD. They said this has never been argued like this. If this was you all had pursued by now, we would have sanctioned that funds. Even आता chance aha, because our infrastructure is as old as Portuguese time चे. Honorable Minister Momin Bab, कारण ते आमकां आमच्या पंचायत जावं all other departments is very cooperative and so when he called me here in his constituency as regards to poor supply of water, it was my duty. After getting this department, I tried म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आहा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो एट द सेम टायम ही कॉल्ड ऑल हिज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स लायक जिल्हा पंचायत सरपंच एंड अदर काउन्सिलर्स and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. ते सगळे आयले नंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेऊन आणि मोमीन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट नीड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कारसिटी सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा ती पयली अटेंशन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकींग एट इन 3 phases. लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत एवरी कॉर्नर आनी तातूंतल्यान आमी again we will have such kind of meeting after another 3 months ज्या वेळाचेर आमी जी आतां कामां दिल्ली आसात तांकां करपाक just to take a review where whatever we have decided and discussed here whether it has been done आणि परत एक फावटी रिव्यू घेतले सगळे पंचायतीचे आनी खंय आसा ते. So all of them were very cooperative and I have directed all my engineers and the department people whatever we discuss here it has to be put in action. आणि आमकां वी होप अँड प्रे दॅट अनदर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 MLD आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो आनी तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगांव तालुक्यान भितर वता. मार्मुगांव इज सच अ तालुका and particularly Dabolim is in such a area wherein people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure and the quality of life. आणि तातून भितर चड आनी चड हातून भितर डॉमेस्टीक कनेक्शन्स वतली त्या खातीर वी आर प्रिपेरींग फॉर दॅट. आमकां फुडाराक जें कितें उदक लागतलें ताचो इस्टिमेट आनी ताचें कॅल्कुलेशन करून वी आर ट्रायंग टू मेक आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर दॅट. नावन थिंगा करपाचे आता दुसरे आय जस्ट बागमुळो ओवरहेड आसा ते ना व्हॉट इज द रीजन व्हॉट इज द रीजन सांगपाक तेजी वयर घरा आसा ना ना साइडीन रोडीन आसा तेजी वयर घरा आसा. Very thankful to water department minister बाब म्हणजे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय तो येतकच आमकां खूबच रिलीफ मेळ्ळा. सांगला तशें सम इन द इमिडिएट टू बी डन म्हणजे इमिडिएटली टू बी डन शॉर्ट टर्म medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतलें. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयली बुस्टर आसतालो ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दिस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटा ते भाशेन तो आमचे दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले. आनी 100 MLD बाय एप्रील
जे एडिशनल वॉटर येतले एडिशनल उदीक येतलें तें आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक बरें पडटलें. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता, तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता, कित्याक चड उदीक आसतलें आनी तेका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक, जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. आमचे न्यू वाड्यामूय ती वॉटर टँक आहा ती तेजे ते ल्हान ल्हान कापटे कशे पडटा कॉन्क्रीट, तेंय तेणें सांगलां इमिडिएट रिपेर कर म्हूण, तेंय रिपेर जातलें. सेम वे आल्तो चिकालीमूय एक हेच भाशेन टँकीचो प्रॉब्लेम आसा. फाटीं आमी घेतलेले ते बेगीन जावचें म्हूण जावना. आतां तेणें आदेश दिला आपल्या डिपार्टमेंटान हेंय बेगीनचे बेगीन जावचें. सो म्हाका खात्री आसा आनी तो एक डायनामीक मिनिस्टर आसले कारणान तो जाला तेन्नासून बरीचशी कामां आख्खे गोंयान जावपाक लागलेलीं आसा. ताका हांव शाबासकी दिता आनी समजता आमचे दाबोलेचे प्रॉब्लेम उदकाचे तरी फुडले हांव समजता तशें 6 ते 8 म्हयन्यान प्रॉब्लेमूच आसपाना. सगळे कडेन सफिशियंट उदीक पावतलें. ती म्हाजीय प्रयत्न चालू आसा आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना. आल्तो चिकाली म्हाका कन्स्ट्रक्शना आसा ती कित्याक लागून डिलेड फॉर लास्ट 2 इयर्स वर्क ऑर्डर आज चिकली 500 आसा पळय ती रिपेअर